Kosovo, 2015. godina. Milivoje je bio posljednji Srbin u selu. Kad je rat prošao, samo je on rešio da se vrati. Kuća mu je bila spaljena, zidovi crni od dima, krov srušen, ali Srbija je poslala pare, obnovili su je. Sada stoji usred sela, nova, a ipak stara. Oko nje pustoš, trava pokriva dvorišta, krovovi propali, vrata razvaljena. Albanske kuće stoje iza njih, a ljudi u njima izbegavaju Milivoja. Skreću pogled kad ga sretnu na putu. Njegovo ime šapuću kao da govore o nekoj zveri iz šume. A Milivoje ne radi nigde. Živi od kosovskog dodatka iz Srbije, dovoljno za brašno, ulje, cigarete i zametke. Noću spava s pištoljem pod jastukom. U mraku leži, oči širom otvorene, srce mu lupa kad vetar zalupi prozor. Kad čuje lavež psa, stegne pištolj u ruci i čeka. Kad tad će doći, ali ja ću biti spreman, šapuće sebi. Ujutru ustaje, pali cigaretu, izlazi na prag, osvrće se oko sebe. Niko nije tu, ali zna da ga gledaju. Milivoje izlazi iz kuće, cigareta mu visi iz uglova usana. Vetar nosi prašinu kroz dvorište, škripi zarđala kapija. U jednoj ruci steže šaku tableta. Za srce, za pritisak, za živce. Rekli su mu doktori u Prištini, ali Milivoje zna. Dolazi do bunara, naslanja se na kamen, spušta glavu i gleda u vodu. Njegov bledi odraz treperi na površini, oči upale, obraz zategnut od brade do slepočnica. Nećeš ti mene bre, otrov, promrmlja. Otvara šaku. Tablete padaju jedna po jedna, sitni plopovi u dubinu. Nije mi još vreme, majku vam jebem. Osvrće se. Na desno, prazna kuća sa zaraslom avlijom. Na levo, polusrušena štala, vrata odškrinuta. Ispred njega, vetar što šiba trsku. Nikoga ne vidi, ali osjeća. Osjeća oči na potiljku, osjeća dah iza leđa, osjeća šapat u uvetu. Zna da ga gledaju. Polako gasi cigaretu od dlan, zadrži dah, pa se okrene prema kući. Uspravljen, ali sam. Sin i snaja žive u Kraljevu, ne govori s njima. Nisu se posvađali samo oko zemlje, posvađali su se oko svega. Oko prošlosti, oko budućnosti, oko toga što Milivoje ne veruje nikome. Tata, moraš da dođeš ovamo. Milivoje se samo cinično nasmeje. Moj ti, misliš kućni prag da prodaš šiptarima? Marš stoko. Od tada više se nije javljao sinu na pozive. Preko Facebooka još piše rođacima. Noću kad sedne pred računar, prsti mu drhte dok kuca. Sanjao sam Svetu Petku, dolazi noću, šapuće mi, govori mi da pazim, da će me otruju. Prvo su mu odgovarali, slali mu neke molitve, pisali da ide u manastir ili kod doktora, ali onda počeli su da ga gase. Jedan po jedan blokirali su ga, nije više mogao da pronađe njihove profile na Facebooku. Ostao je sam, sam sa zidovima, sam sa ikonom na zidu, sam s pištoljem pod jastukom i sa onim osjećajem da ga neko gleda iz dvorišta, ispod prozora, iz ruševina preko puta. Kad više nije imao kome da se obrati, Milivoje je otišao kod vračare, negde preko brda, u selo gde ga niko ne zna. Sela je pred njega, pogledala mu u dlan, u lice, u oči, pa potvrdila njegove sumnje. Bacaju ti crnu magiju, Milivoje, zato nemaš mira, zato sanjaš, zato ti sve izmiče iz ruku. Dala mu je Amailiju, komadić crvene vunice uvezan sa belim koncem, u kesici s malo bosiljka i trunom tamjana. Nosi ovo sa sobom, pod jastuk, u džep i nikome ne govori. Od tada Amailija je stalno s njim, pod jastukom,
pored pištolja, u džepu kad ide do bunara. Ponekad, kad pomisli da je sam, izvuče je iz džepa, stavi na dlan, zagrize usnu i šapne: "Nećeš ti mene, bre, nisam ja sam." Ali noću ni Amajlija ne pomaže, noću zidovi šapuću, noću bunar diše. Noću Milivoje gleda u tamu i tama mu uzvraća pogled. Ostaje mu samo pištolj pod dlanom. Hladan metal uz kožu, jedino što ga još sluša. Strah ulazi kroz zidove, kroz prozore, kroz krvotok. Sve bi možda prestalo, samo da stegne obarač. Ali i sutra mora držati stražu, jer kada ode, to će biti kraj. Albanci mu već sada kucaju na prozor. Zna zašto su tu, čekaju, ali on je spreman. Jednog jutra Milivoje je čuo kucanje na vrata. Zaledio se, pištolj u ruci, Amajlija stegnuta u šaci, ali onda poznati glas: "Tata, to smo mi, sin iz Snaja, iz Kraljeva, prvi put posle ko zna koliko." Milivoje ih pušta unutra, pokušava da sakrije drhtanje u rukama, gura Amajliju u džep. Smeška se nespretno, govori: "Sedite, deco, kafa, sad ću da je zakuvam." U kuhinji, dok voda šušti u džezvi, Milivoje osjeća kako mu srce puca od uzbuđenja. Eto, nisu me zaboravili. Priprema 3 šoljice, nosi ih pažljivo u dnevnu sobu. Ali kad zakorači kroz vrata, prazno, prazna stolica, prazna fotelja, samo tišina, samo njegova senka što se ljulja na zidu, kao da ima s kim da razgovara. Stoji nepomično, kafa mu podrhtava u ruci. "Sine, Snajka?" Odgovora nema. Milivoje spušta kafu na sto, seda, steže pištolj u džepu, drugom rukom hvata Amajliju. Gleda u prazan kauč, suza mu sklizne niz obraz. "Pa dobro, bar su svratili, bar sam ih video." Milivoje više gotovo i ne spava. Noću čuje šapat u zidovima, škripu poda tamo gde niko ne hoda, svetlost u uglu sobe koja se gasi čim trepne. Sanja ženu, sanja sina, sanja Svetu Petku kako ga gleda i čuti. Danju se vuče po kući, bled, neobrijan, ruke mu drhte kad pali cigaretu. Seda za računar. Pored njega stari poster Šešelja, piše rođaki, veterinarki: "Ti znaš, bre, stoka ljudi, sve je to isto. Šta su mi to dali? Šta su mi šiptarski doktori prepisali? Hoće da me otruju, da me sklone." Šalje joj fotografisane nalaze preko maila. Čeka. Vidi kuca poruku, pa ništa. Ponovo kuca, pa briše. Napokon poruka stiže, velikim slovima: "Milivoje, ovo je paranoidna šizofrenija." Milivoje sedi ukočen, oči mu se šire, kao da ga je grom pogodio pravo u grudi. Ćuti, gleda u reči. U tom trenutku svetlost monitora mu pada na lice, senke plešu po zidu, preko ikone, preko Šešeljevog lica na posteru. Polako ustaje, uzima jaknu, izlazi napolje. Pogledom pređe preko srušenih kuća, preko bunara, preko praznog dvorišta. Zna bre, presreću mu vezu, znaju šta mu pišu, znaju sve. Osjetio je užas. Bio je sasvim siguran u to, a oni posmatraju ga sa svih strana, iz ruševina, iz polja, iz američkih satelita. Pomisli kako možda nije trebao da se vrati i pljune u zemlju iz osjećaja gađenja na takvu misao. Zatim drhtavim rukama zapali cigaretu i okrene se leđima ka kućnom pragu. Sa jednom rukom na pištolju za pojasom delovao je kao posljednji vojnik koji čuva stražu, vojske koja je davno izginula. Usred zime, u noći kad je sneg zatrpao celo selo, Milivoje je čuo glas: "Mele, ajde napolje." Srce mu se steglo.
Prepoznao je taj glas odmah. Njegova žena. Ustao je, ogrnuo se, obuo čizme, navukao kapu, stavio Amajliju u džep, izašao napolje, u belo, u tišinu. Hodao je, sneg mu škripao pod nogama, oči mu se punile suzama. Ovde više nema života, mile, ovde si sam. Pričao joj je sve, jadao se, pričao u prazno, a oko njega samo veje sneg, vetar i mesečina na srušenim krovovima, i ostao je tu do jutra. Kad je svanulo, komšije su ga našle, u dvorištu zavejanog, s osmehom na licu, oči zatvorene, Amajlija stegnuta u šaci. Pištolj nije poneo. Sin i snaja došli su iz Kraljeva na sahranu. Sahranili su ga pored njegove žene koja je umrla pre 7 godina. Kad su ljudi krenuli da se razilaze, prišao im je stariji Albanac Dževat, Milivojev drug iz detinjstva. Dolazio sam mu pre nedelju dana, kucao na vrata, a Mile izlete s pištoljem. Nisam zvao policiju da mu ne uzmu oružje. Cijeo život je bio na svoju ruku, a od kako se ono desilo i od kako mu je ljubinka umrla, nije bio kako treba. Sin slegne ramenima tiho. I mi smo ga zvali. Gasio je telefon, govorio da ne dolazimo, da nemamo šta da tražimo ovde. Dževat klimne, spusti pogled. A on, eto, udarilo ga srce u dvorištu i ode čovek. Taka mu sudbina. Milivoje je samo jedan od 1000 heroja, rasutih po selima, gradovima, oronulim stanovima, koji svakog dana vode bitke, tihe, nevidljive, samo njima znane. Heroji koji drže stražu, iako su svi drugi odavno otišli, ali dok se bore, često ne znaju da najveći neprijatelj nije ni bolest, ni siromaštvo, ni rat, nego samoća.